आने आगू ना सीधा तले ए जगह सासु बहुमाली ये भी गोटे बोर्ड लगी ये जगहटा एतटा हाइलाइट है जुआड़ आखि पाँच सियाड़े विस्तीर्ण पड़िया बासंगमाली एपटे 11 किलोमीटर पूरा जनशून्य कहीं कुआड़े ना आफ्रिकार बुला भाया लगुच सासु बहु माली पहाड़र यहाँ व्यू पॉइंट सीनरी गुड़ा जबरदस्त है सब दुकान रे नहीं बिकती तो ये किसी सुंदर परिवेश रही बासंगमाली गाँव मु भी जानी कि मो बापा जान नथिले से आगुरु सब सर्वे चलची बक्साइट अच्छी ना बासंगमाली रो व्यू पॉइंट ये पड़ला मैंने आउ नुह आउ किछि मिलिबोनी स्वागत करुच्ची रायगड़ा समस्त को आ गए नुआ वीडियो को गत वीडियो आम जाइए अलीगुणा जोटा कि रही रायगड़ा जिलार काशीपुर ब्लॉक रे आज आम जा आउ किछि सुंदर जगह देखा ये काशीपुर ब्लॉक रे मो सागर अच्छा आज रायगड़ार किछि सान भाई मैंने ये रायगड़ा रुहती आज आम ड्राइवर अच्छा भाई तुम नाटा कौन कहल देवाशीष भाई आज अच्छा आम सागर आम ड्राइवर सीट रे तो बर्तमान आम चढ़ुचे गुमा घाटी तो रायगड़ा बाहरी बर्तमान आम गुमा घाटी देखी जाऊे बहुत ही सुंदर प्राकृतिक परिवेश रही गुमा घाटीर अंका बंका रास्ता चारिआडे पहाड़ तो घाटीर जो रास्ता रही रास्तार अवस्था एतटा भल ना गत वर्ष जो वर्षा होता से वर्षार अनेक जगार लैंडस्लाइड होता तो गत वर्ष आम सिमिलीगुड़ू यही गुमा घाटी लक्ष्मीपुर फेरी अनेक किसी जगार लैंडस्लाइड होता किछि दिन ये गुमा घाटी रास्ता बंद थिला तो से सब वीडियो गुड़िक चैनल रे ऑलरेडी रही तो गुमा घाटी क्रॉस कलापर आम पहुँचा कुंभिकोटा पर रुपकोणा आम धरवा टिकिरी रास्ता तो बर्तमान आसी आम पहुँचले रापकोणा छक सीधा गले पड़ो कोरापुट आम जा डाण पट को काशीपुर रास्तार काल भी आम यहीपट रास्तार जाइए काशीपुर भवानीपाटना रास्तार आज भी से सेम रूट टिकिरी रहा 19 गंगासील 39 भवानीपाटना 135 काशीपुर 38 जो पिकनिक जाऊँ सब लोग जो पिकनिक माहौल बर्तमान सबुआड़े पिकनिक तो बर्तमान आस पहुँचले टोटागुड़ा छक से बाँ पटे रहा टिकिरी टाउन आम जा सीधा काली भी आम एपटे जाइए आज भी यही रास्ता 44 ये जो आगे विराट विराट पहाड़ देखा बर्तमान आम जा से पहाड़ उपरकू ऊपर रही बासंगमाली सासु बहुमाली दुटी गाँ रही किंतु ता आगु जा गोटे सुंदर वाटरफॉल जार ना चेराकोटा आम एपटू आसिले एपटे रहा टिकिरी पाखापाखि टिकिरी 10-12 किलोमीटर आसला पर ये गोटे गाँटी पड़ो गाँ ना खुरी गाँ और यही छकरू ये जो माटी रास्ताटी पड़ी यही रास्तार बर्तमान आम जा चेराकोटा वाटरफॉल तो बहुत ही सुंदर झरणाटी रही ये काशीपुर ब्लॉक रे चेराकोटा तो यही रास्तार बर्तमान आम जा गाँटा है खुरी गाँ ये गाँ क्रॉस करके आम जा ना बर्तमान आम खुरी गाँ देकी जाऊे ये कटा डाण पटू ना जीव चेराकोटा ये के बाट हम चेराकोटा खुरी गाँव 2 किलोमीटर पाखे ना पहाड़टा सासु बहुमाली ये पहाड़ ये बढ़िया चाष सब कि गछ लगी रे आलू लगी आलू 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 बढ़िया चाष हो आलू गछ तो ये जो गाँटी जो आम जाऊे ये गाँटीर ना तलमाली गाँ काशीपुर ब्लॉक जिला रायगड़ा ये जो पानी जाऊँ झरणा पानी ये जो घर दुआर मुँह देखिए जाऊँ झरणा पानी केडो जोर आउची झरणा पानी ये तो वर्षा दिन सेठू आसुची ना और चेराकोटा पानी ये तो वर्षा दिन आहरी जोर जाऊ पानी तो धान कटा सब नड़ा थुआ ये किसी रास्ता जावाक आ केड़ बड़ पहाड़ अच्छी ऊपर ये गछ गुड़िक पूरा सुंदर देखा कौ गछ यूकालिपटास यूकालिपटास गछ
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଗଛ। ଏ ଯେଉଁଭଳିଆ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଖାଲି ବୋଲେରୋ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଆସିବା କଷ୍ଟ ଏ ରାସ୍ତାରେ। ଚେରା କୋଟା ମୋବାଇଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ା। ଏଇଠି ବା ହେଇଗଲା ଚେରା କୋଟା। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆଉ। ତଳ ମାଳିଗାଁ ମନ୍ଦିରର ମରାମତି ଓ ନବୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ଯେଉଁ ଗାଁଟି ଦେଇ ଆମେ ଆସିଲେ ସେ ଗାଁଟିର ନାଁ ହେଲା ତଳ ମାଳି ଗାଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଚେରକୋଟା ୱାଟରଫଲ୍। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଆଗରେ, ଏପଟୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଝରଣାରୁ। ଆମ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଭୋଜି ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ବାହାର କରି ଏଇଠି ରଖିଦେବା। ସିଟ୍ଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମରା ହେଇନି। ସେ ତଳକୁ ପଳେଇବା ସେଇଠିକି ଆଉ, ସେ ଜାଗାଟା ଭଲ ଅଛି। ତ ଭାଇମାନେ ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ରହିଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ବାସଙ୍ଗମାଳି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର 2-3 ଜଣ ଭାଇ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠୁ ଯିବା ବାସଙ୍ଗମାଳି। ବାସଙ୍ଗମାଳି ବୁଲାବୁଲି କରି ପୁଣି ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ଏଇ ଜାଗାକୁ। ଏଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଭଲିବଲ ଖେଳ ହେଉଛି ନାଇଁ? ଥଣ୍ଡା ମାସରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଭଲିବଲଟା ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଆ ରହିଛି। ଏଇ ପଟରେ ଆମେ ଯିବା ବାସଙ୍ଗମାଳି। ଏଇ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ବାସଙ୍ଗମାଳି ନାଇଁ? ହଁ, ସେ ଆମେ ପୁରା ଉପରକୁ ଯିବା ନା? ହଁ, ପୁରା ଉପରକୁ। ପୁରା ହରିବୋଲ ରାସ୍ତା। ନା ଏଇଠୁ ଭଲ ଅଛି। ଏଇଠୁ ଭଲ ଅଛି। ବାସଙ୍ଗମାଳି 10.2 କିଲୋମିଟର ବାସଙ୍ଗମାଳି। ପୁରା ସେ ଯେଉଁ ଦେଓମାଳି ତଳମାଳି ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ ବାସଙ୍ଗମାଳି ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଏ ରାସ୍ତା ବି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଡ଼ି ଫୋଡ଼ି ସବୁ ବାହାରିଗଲାଣି। ଡମ୍ପର ସବୁ ଯାଉଛି ଏଇ ଖଣି ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି ମାଟି ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ଏ ପାହାଡ଼ ବି ଆଉ ରହିବନି କିଛି ଦିନରେ। ଇଏ ଆଉ 10-20 ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ପାହାଡ଼ ବି ଆଉ ନଥିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଜାଗାଟା। ଏଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଏଠି ପଥର ପଡ଼ିଛି। ସେ ତଳୁ ଉଠି ଆମେ କେତେ ବାଟ ଆସିଲେଣି। ତଳେ ଧାନ ବିଲ ଚାଷ ହେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ରହିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଫଗ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଏତେଟା କ୍ଲିଅର ଆସୁନି କ୍ୟାମେରାରେ। ଆମେ ଅଧା ଆସିଛେ, ଆହୁରି ଅଧା ପୁଣି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା। ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଜାଗା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଛେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ। ये टोटाल जगटा पहाड़ उपर पूरा समतल होगी अच्छी। तो यही पट रास्ता देखिए आम ये आसी पहुँचीचे। ये रास्ता पूरा लंबी आगू आगू जा देखा आगे कौन रही। एपटुका बाट ना ये सब कंटा गछ गुड़े रही आउ जाई हेनी आगू। एटा पूरा सडन खाल अच्छी पूरा इठ पूरा यू सेप गोटे खाल अच्छी। केते सुंदर परिवेश है। पूरा फ्लैट सरफेस ऊपर से किसी गछ लगी बढ़िया सुंदर देखा किसी गाई चरुचंती। एटा कौ गाँ? एटा सासुभौमाली गाँ। हाँ बासंगमाली गाँटा पछपटे रहा। ये पहाड़टा ना कौन सासुभौमाली ना बासंगमाली? सेपटे अच्छी एटा सासुभौमाली। अच्छा अच्छा तो बर्तमान आम सासुभौमाली बासंगमाली सेपटे रहा। बर्तमान आम अच्छे सासुभौमाली पहाड़ उपर पछपटे रहा बासंगमाली गाँ बासंगमाली पहाड़। तो बर्तमान आम जो जगार पहुँचीचे ये जगह है सासुभौमाली। ये भी गोटे बोर्ड लगी सासुभौमाली ग्राम कंजाकणा विलेज तयंगिरी जलप्रपात SH44 चंपाजोड़ी 3 किलोमीटर माने एपटे गले से टिकरी रास्ता रे बाहर। यहाँ है सासुभौमाली गाँ। एटा साइड आउ रास्ता ना एपट ना ये गोटे बोर्ड लगी तयंगिरी जलप्रपात 9 किलोमीटर पाखापाखि 10 किलोमीटर बासंगमाली एपटे 11 किलोमीटर। एटा ओडिशा टूरिज्म ये गोटे बोर्ड लगी। तो आगे गोटे व्यू पॉइंट अच्छी। ये व्यू पॉइंट देखी आम पुणी बैक करिया बासंगमाली। चलो भाई
तो यहाँ है व्यू पॉइंट सासु बहु माली पहाड़र यहाँ है व्यू पॉइंट एबे टिके धुआं धुआं देखा पूरा पहाड़ जुआड़े आखि पाऊँ सियाड़े पहाड़ ये किसी चेयर पड़ी बसापी तले ये मेन रोड देखा और सेपटा से मेन रोड ये जो टिकरी रास्ताटा रायगड़ा टिकरी से रास्ताटा ये देखा पंचायत समिति काशीपुर यहाँ पूरा वैली टाइप अच्छे तले तले सब गाई गोरु चरुंच गाँ गोटे देखा छोटिया गाँ सब चाष बास हो तले बिल सब देखा माउसी दी जन किए गले ये जगह बोधे बासंगमाली रिलायंस इन्फोकम टावर बासंगमाली कहीं कुआड़े देखा ना या भीतर सब लोग पिकनिक कर बढ़िया जंगल है पिकनिक कर सीधा पूरा रास्ता पड़ी माटी रास्ता देखिया जीवा आगु केते बाट जाई पारछे पूरा आकाश रे बुल्ला भलिया लागुछ आ ने ना आगु न सीधा तळे एठी गोटे बढ़िया लोकेशन अछि एठी भी भोजी भात हेइची बासंगमाली पहाड़ भैली ये सब जिन देखा मिल सब जगार बेसी तल को जानी रे पूरा खालटा अच्छी आउ जानी किसी मिलनी पड़े हेलिकप्टर पाइबनी पूरा सडन खालटा ये मैंने सेपटू कर्वटा आसी एमती है कि पुणी एमती पर एमती यू सेप अच्छी जगह एमती है कि पुणी सेमती बुलूँ चारिआडे पूरा खोला मैदान पहाड़ उपरक आसला पूरा खोला मैदान जुआड़े गले मैंने व्यू पॉइंट सबुआड़े अच्छी सेमती किसी प्रॉपर लोकेशन नहीं जुआड़े जिबे जुआड़े गाड़ी पुरेबे सियाड़े गोटे गोटे लोकेशन देखा मिल भोजी भात है पूरा एरिया पूरा जारा खारा प्लास्टिक बोतल खली सब पड़ी एपटे भी रास्ता पड़ी जुआड़े आखि पाँच सियाड़े विस्तीर्ण पड़िया पूरा जनशून्य कहीं कुआड़े नहांती बढ़िया शांति लगुच जगार प्योर ऑक्सीजन पहाड़ पूरा टॉप रे अच्छे आम ए चारिआडे विस्तीर्ण पड़िया ये जगहटा एतेटा हाइलाइट है किंतु आप जो देवमाली आ तलमाली अच्छी सेठी जो प्रकार व्यू देखा मिल ये जगार भी सेम टाइप सब व्यू अच्छी ये वर्षा दिने ये जगह वाला सब ग्रीन देखा आम गाड़ी आसला देखिया कुआडे जाइए आ गोटे राउंड सेपटू मारदेकी आसिया लंबी पूरा कुआडे कुआडे आखि पाऊनी आफ्रिकार बुला भाया लगुच नाई आखि पाऊनी जो जो जगह है पूरा पत्थरटा ना ये वर्षा दिन ये पूरा ग्रीन है देखा ना बढ़िया लगे देखिए चले ना बेसी जोर जानी नाई रे रास्ता पड़ी रास्ता है गाड़ी जाऊँचे आ नाई प्राय पिकनिक ये सब पड़ी जा खली बोतल सब पड़ी केते बड़ फ्लैट सरफेस अच्छी पहाड़ ऊपर ये लास्ट जानी जानी जानी
ଆଖି ଯୁଆଡ଼େ ପାଉଛି ସିଆଡ଼େ ବିରାଟ ବିରାଟ ପାହାଡ଼। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ପୁରା ପାହାଡ଼ର ଭ୍ୟାଲି ସବୁ ଯୋଉ ରହିଛି ଏଠି। ଆଉ ଆଖି ପାଉନି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପାହାଡ଼ ହେଇଛି। ସିନେରୀ ଗୁଡ଼ା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବେଟର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଆସିବ। ଇଏ ଖରା ହେଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଦେଖାହେଉଛି। କ୍ୟାମ୍ପିଂ ପାଇଁ ଜାଗାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ରାତିରେ ଆସିବ ଏଠି ପୁରା ଟେଣ୍ଟ ପକାଇ ରହିବ, କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନାହିଁ। ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ନିରୋଳା, ପିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ସାଇଲେନ୍ସ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କଲେ ଏ ଜାଗାରେ। ଦେଓମାଳି, ତଳମାଳି, ସିଜିମାଳି, ଶାଶୁବହୁମାଳି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବାସଙ୍ଗମାଳି। ଯେ ଆହୁରି କିଛି ମାଳି ଏମିତି ରହିଛି ଏସବୁ ରାୟଗଡ଼ା ଆଉ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏ ବାସଙ୍ଗମାଳି ଗାଁରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଠି ବି ଭଲିବଲ ନେଟ୍ ଲାଗିଛି। ଏ ଗାଁଟି ହେଲା ବାସଙ୍ଗମାଳି ଗାଁ। କେତେ ଉପରେ ଲୋକ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଖରା ଦିନେ ବି ଏତେ ଗରମ ଏଠି ହଉନଥିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏ ବାସଙ୍ଗମାଳି ଗାଁରେ। ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଛି ଏ ଗାଁଟି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲଟି ରହିଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବଢ଼ିଆ ଗାଁ, ବଢ଼ିଆ ସ୍କୁଲ। ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାସଙ୍ଗମାଳି, ସର୍କଲ ଟିକିରି, ବ୍ଲକ କାଶୀପୁର, ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା। ତ ଏ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସବୁ ଏ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଶୁଖା ହେଉଛି, ସିଆଡ଼ି ପତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ୟାକୁ। ଏଥିରେ ସବୁ ଏ ଯେଉଁ ଖଲି ଦନା ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ, ଏ ନେଇ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଏ ଭିତରେ ରହିଛି ଗାଁ। ପାଖାପାଖି 40-50ଟି ଘର ରହିଛି ଏଇ ବାସଙ୍ଗମାଳି ଗାଁରେ। ମାଉସୀ ଏଟା କି ପତ୍ର? ସିଆଡ଼ି ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଦୋକାନରେ ନେଇକି ବିକନ୍ତି ନାଇଁ? ଏଇ କେତେ ପଇସା କ'ଣ ପାଆନ୍ତି ବିକିଲେ? ମାନେ ଏଇଟା ଏଇଠି ଏମିତି ଶୁଖିକି ଯିବ ନାଇଁ, ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ତିଆରି କରିବେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପତ୍ରଟା କୋଉଠି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସୁଛି ନାଇଁ? ସିଆଡ଼ି ପତ୍ର। ବାସଙ୍ଗମାଳି ଗାଁ। ତ ଏଭଳିଆ କିଛି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିଛି ଏ ବାସଙ୍ଗମାଳି ଗାଁର। ମଦନ ମାଝୀ। ଆପଣ ଏଇ ଗାଁର ନାଇଁ? ହଁ, ଏଇ ଗାଁର। ଏ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି ଗାଁରେ? ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ସେଇ କଥା ହିସାବରେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ପରେ ଆଗରେ ଥିଲେ ଆମର ଅଜା ଦାଦୀମାନେ ଥିଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରେ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିଜୁ ବିକ୍ରି ଯୋଜନାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉଛି। ଏବେ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଭଲ ଲାଇନ୍ ଅଛି ନା? ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଅଛି? ହଁ, ମୋବାଇଲ ଟାୱାରଟା କାଲି ତ 4 ଦିନ ପରେ ସେ କେବୁଲ ଛରିକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଟାକୁ ଜିଓ କମ୍ପାନୀକୁ କହିଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରୁନା ନା। ଏଇଠି ସ୍କୁଲ ଅଛି, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ? ହଁ, ସେଟା ପ୍ରାଥମିକ ଆଉ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କୋଉଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ? ଆମର ସେ ଯେଉଁ କାଶୀପୁର ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଗରପୁର ଏଟା ଆମର ଅଛି, ସେଇ ସ୍କୁଲ ଯାକ ଯିବେ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା ସବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଠୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଖାଲି ସେଠି ରହିକି ପଢୁଛନ୍ତି? ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ସେଠି? ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ପଞ୍ଚମ ଯାଏ ଅଛି ନା କେତେ? ହଁ, ଏଠି ପଞ୍ଚମ ଯାଏ। ତାପରେ ସେଇଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପଢୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଚଳନ୍ତି ସବୁ ଜୀବିକା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବର୍ଷା ମାସ ସିଜନରେ ଆପଣ ଯଦି କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଠି ବି ଓଟି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆସିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଫସଲ ଯେମିତି ପାଚୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଲାଗିବ। ଏବେ ଯେଉଁ ଖରା ମାସ ହେଇଗଲା ସବୁ ଶୁକା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଶୁକା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାର ଗ୍ରୀନ୍ସ ଟାଇମ୍ ଆଇବ ନାଇଁ କି ସେତେବେଳେ ଚାଷ କ'ଣ ଚାଷ ସବୁ ହୁଏ ଏଇ ଜାଗାରେ? ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଖସଲା। ମାଣ୍ଡିଆ, ଧାନ, ଖସଲା, ଆଉ କାନ୍ଦୁଲ ହୁଏ ଆଉ। ଆଉ ବାଡ଼ି ଯାକର ଯୋଉଟା ସେ ଯେ ବିନ୍ସ ଫିନ୍ସ ସବୁ ଲଗା ହେଇକି ସେଟା ବର୍ଷା ସିଜନରେ ପନିପରିବା। ବର୍ଷା ଦିନେ ପନିପରିବା ହଉଛି ଆଉ। ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ହଉଛି। ଏଠି ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି ନାଇଁ? ପାଣି ଆସୁଛି ଗାଁକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପାଣି ଯେ ଆସୁଛି ଯେ ଏବେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ପାଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ବଟଲ ଲିଷ୍ଟ ହିସାବ କଲାକୁ 350 ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ 350 ଲୋକ? ଘର କେତେଟା ଅଛି? ଘର ଏଠି ଆମର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 36 ଘର ଅଛି। 36, ଧର 40ଟା ଘର ଆଉ। 40ଟା ଘର। ଆପଣ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଧର ଆପଣଙ୍କର ଡାଲି ଚାଉଳ ଯାହା ବି ହାଟ ବାଟ କୋଉଠି ସବୁ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି? କାଶୀପୁର ହାଟ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଜିପି ହିସାବରେ ଯାଉଛି, ସିରିପାରେ ଚାଉଳ ପାଉ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ଏଠିଠାରୁ ଆମର କିଲୋମିଟର ହେଲା 3 କିଲୋମିଟର ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଜିପିଟା? ହଁ, ସିରିପା ଜିପି। ସିରିପାଜି।
सिरिपाई सिरिपाई ହୁଁ। ग्राम पंचायत सिरिपाई ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିରିପାଇ ହେଲା। सिरिपाई अच्छा आगे किए है गाँव मंदिर तांकर पुराणा जो परंपरा रही से तांकरी ठाकुर ये गाँ लोक मैंने पूजा करती परंपरा हिसाब से ये जगार सेपटे रहा गाँ ये रहा मंदिर एपटे रही पानी टांकी यू पानी पाँच गाँ लोके सब सुविधा सेपटे गाधुआ पाधुआ पीवा पानी सुविधा रही केते सुंदर परिवेश अच्छी ये जगार खरा दिने टोटाल गरम लगे जगार नहीं 20 डिग्री 25 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर रोथो खरा दिन ये जगार पहाड़टा बढ़िया सीन ଆର ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାନେ କଣି କାନ୍ଦାନ ବିକିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ନାଇଁ କି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଇଏ ଖଣି ଏଠି ଖୋଳା ହବ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତ ଚାଲି ନାହିଁ ତା ହଁ ଚାଲିନି ଆଉ ଚାଲିବ ଚାଲିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଟା ତ ଆଗକୁ ମୁଁ ବି ଜାଣି କି ମୋ ବାପା ଜାଣି ନଥିଲେ ସେ ଆଗରୁ ସେଟା ସବୁ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି ହଁ ଏଠି କ'ଣ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ନା କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଠି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଅଛି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଅଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତ ଏ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଓଏମସି ସବୁ OMC ନେଇଛି OMC ତରଫରୁ ସେ ମୈତ୍ରୀ କମ୍ପାନୀ ନେବ ଯେ ମୈତ୍ରୀ କମ୍ପାନୀକୁ ଆମେ ଦାୟୀ କରୁନୁ ସେ ଶଳା ସହର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଏକା ଆଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବି ଦେବି ଆମର ନିଜ ଆଚ୍ଛା local ଏଇଠୁ ଯଦି ଖଣି ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପୁଣି କେମିତି କ'ଣ ହବ କେମିତି ହବ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାଷା ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯାଉଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବାସସ୍ଥାନ କୋଉ ଜାଗାରେ କେମିତି ହେଲେ ସେଟିଂ କରବାର ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ଲୋକ ଯିବେ ମୁଁ ତ ଯିବି ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି କିନ୍ତୁ ବାକି ଏ ଯୋଉ ସାଇ ଆମର ତଳରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଗାଁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତଳ ସାଇଡରେ ସେମାନେ କେମିତି ହେବେ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିକି ଖଣି କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ଏହା ଆପଣ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧାରେ ଥଇଥାନ କରିକି ତାପରେ ଏଠି ଖଣି କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ ଯୋଉଟା ହଉଛି କମ୍ପାନୀ ହଉଛି ବୋଲେ ଆମର ଏରିଆରେ ହବ ଆମ ଲୋକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇବେ କିଛି ଲୋକ 2 ପଇସା ପାଇବେ ରୋଜଗାର କରିବେ ସେଇଟା ହଉଛି କଥାଟା ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ସେଇଠି ରହିଛି ଆଉ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ପରେ ପାହାଡ଼ ବି ଆଉ ନଥିବ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଖୋଳା ହେଇଯାଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ତ ଯୋଉ ବାସଙ୍ଗମାଳି ପାହାଡ଼ଟି ରହିଛି ଏଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ମାଇନିଂ ହବ ଯାହା ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଜାଗାରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହବ ଆଜି ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ବା ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏ ଜାଗାର ହୁଏତ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳିପାରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠୁ ଯିବା ଆମ ଭୋଜି ଜାଗାକୁ ଚେରାକୋଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ରେ ଆଗରେ ରହିଛି ଝରଣା ପାଣି ବେଶୀ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି ଝରଣାରେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଝରଣାଟି ବହୁଛି ଆଗରେ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଯିବା ଆମ ରୋଷେଇବାସ କେଉଁଠି ଦେଖିବା ଆମ ସାନ ଭାଇମାନେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ରୋଷେଇଆ କିଏ ଆଜିର ରିଙ୍କୁ ଆଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁନୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଷେଇଆ ମୁଖ୍ୟ ଆଜି ରିଙ୍କୁ ଚିକେନଟା ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ସରିଲାଣି ଆଉ ମିକ୍ସ ଭେଜ ଟା ଚାଲିଛି ଭାତ ଡାଲମା ଭାତ ଆଉ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଭେଜ ଟା ଚାଲିଛି ଭାତ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଚିକେନ ମିକ୍ସ ଭେଜ ଆଉ ରାୟତା ଟା ହବ ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଭେଜିଟେବୁଲ ସବୁ ଏବେ ଛଣା ହଉଛି ଫ୍ରାଏଡ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମିକ୍ସ ଭେଜ ଟା ହବ ରେଡି ଆଉ ରେଡି କାଠ ଚୁଲି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ 2 ଜଣ ଖାଇଦେଲେ ଆମେ ରହିଲେ ଆଉ 6 ଜଣ टाइम केते लानी 5टा 4टा मिक्स भेज रेडी थाउ सेति आउ देनी देन राइस पूरा बोलिया डाल रे खाइबाटा पूरा बढ़िया होइतला ना रितेश खाइबाटा बहुत भलो होइतला जाओ बहुत बहुत धन्यवाद ए सानाई मानकू एते सुंदर खाइबा प्रिपरेशन करथिले ए ठीक ए झरना कड़े रही मंदिर पूरा चारिआडे पहाड़ मझिरे रही चेराकोटा वाटरफॉल तो ये किसी सुंदर परिवेश रही जगार बहुत ही सुंदर कटिला आज गोटे दिन चेराकोटा वाटरफॉल बासंगमाड़ी जगह गुड़िक केमती लगे निश्चिंत कमेंट रे जनातु वीडियोटी आज शेष करवा पुणी देखा आउ कि नुआ जगार ये पड़ला मैंने आउ नुह आउ कि मिलनी केते बड़ खाल एपटे ये बासंगमाड़ी व्यू पॉइंट